55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब ने अपने तासुरात का इजहार किया, दिली ख्यालात जज्बात का भी इजहार किया आपने और बेहतरीन अंदाज से सफीना करीना जीना जिस अंदाज उन्होंने वो काफिया बांधा है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मदीना पहुँच रहे हैं और शुरुआती दौर रहेगा और पहला जहाज जा रहा है तो काफ़ी मौके दस्तियाब होंगे इन्हें गुंबद खिज़रा के साये में बैठकर नात लिखने के, तो नात का भी मजमूआ आपका शायर हो गया। बहरहाल आइए, मैं चाहूँगा कि दुआ हम आखिर में करेंगे। खुतबा सदारत में हम चंद अल्फाज मुख्तसर खुतबा सदारत मुझसे के सब्र पर बंदिश नहीं लगाते। मैं अदबन इजाज़त मतलब वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बोले। भगवान साहब को भूख बहुत है। वो शायद ना बोले, मतलब वो तो बोले अभी बोले ना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि अल्लाह और रसूल के दरबार में फतवा हाजिर बार बार हर एक ये मौका खुदा को मैसर हुआ। आप लोग यकीनन उनकी खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने उसके दर पर वही पहुँचता है जिसे अल्लाह उसके लिए इस आदत के लिए आप लोग यकीनन बहुत मुबारकबाद। मुसलमान आलम के लिए जो हालात आ रहे हैं, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ मुसलमान बहुत चैन और सुकून के साथ और उसकी इंतहा हमारे सामने है बेचैनी के बहुत बहुत मुस्तहिद आज हमारी दुनिया ने नजर की और हमारे जो बड़ा मुश्किल होता है हमारे तमाम मुल्कों में मुसलमान, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है कि वो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ ही, बल्कि ये है कि हमने अपने मिलिट्री पावर के ताल्लुक से इकोनॉमिक पावर के ताल्लुक से जो जिस रणनीति की जरूरत थी, जितनी मेहनत की जरूरत थी, वो हम लोग नहीं। खिलाफत के टूटने के बाद से मुसलमानों पर तब्दीली का सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला दराज तक हालात अच्छे नहीं, लेकिन मुसलमान कभी मायूस नहीं अल्लाह के बाद ये मायूस नहीं उसका हालात फिर भी दुआ बहुत बड़ा है। आप गुजारिश बात और ये कि हज मबरूर तमाम अरकान एंड सुन्नत के मुताबिक यहाँ के जाने से पहले आप लोगों ने काफ़ी मुताबिया किया है, क्या करना है, कैसे करना है, उसका ध्यान रखते हुए आप लोग एंड सुन्नत के मुताबिक अरकान अदा करने की कोशिश करें। वहाँ हालात कभी कभी हमारे कंट्रोल के बाहर उससे भगवान
हालात में भी अपने आप को अल्लाह से सुपुर्द कर दो, घर से पहला कदम निकाल लो, तो उस वक्त ही एक दुआ मांग लो कि अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे सुपुर्द किया है, तू ही मेरा वालिद वैसे भी है अभी सफर में खास कर, और वहाँ से वापस आने तक मेरी हिफाजत मेरे मामला किया जाएगी, ये सब जो है मेरे सुपुर्द किया है। उससे बढ़कर हमारा ख्याल रखने वाला, उसमें घर से निकलने के वक्त ये दुआ बड़ी मशहूर होती है, और सब कुछ उसके अगर आप लोग डाल देंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह आपको बहुत बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी आपके लिए। अल्लाह ताला मामला को आसान फरमाएगा। चंद बातें हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात भी बहुत अच्छे नहीं, सब जानते हैं। अंजुमन के ताल्लुक से भी आपको हमारे बहुत फाल तबीयत नासाज होने के बावजूद भी अंजुमन के मामला में बहुत आज भी जी जान से लगे, उनकी सेहत के लिए खास तौर पर दुआ करना और उनकी सभी के लिए दुआ करें। जीवन के साथ गर्मियों के हवाले से भी आप लोग दुआ करें कि उर्दू अदब और ज़बान के हवाले से हम लोग कुछ बेहतर कर सकें। सरगर्मी हमारी कम होती है, इसमें कोई शक, लेकिन जो भी सरगर्मियाँ होती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तैयारी, तो हमारा जो तरीक़ेकार है उसी के लिहाज से जो हम उसके लिए भी दुआ करें। बस आखिर में बहुत शुक्रिया हमारे सदर साहब ने सदाकत पेश किया। मैं ख्याल साहब को गुजारिश करता हूँ कि दुआ कर लेते हैं, सदर से दुआ और उसके बाद डायरेक्ट खाना दुआ करती। मैं याकूब अयूबी साहब को गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें।
محشر میں اپنے عرش کے سائے میں لگاتا فرما اے اللہ آدمی جو ہے اے اللہ تیرے گھر پر پہنچ رہے ہیں اے اللہ ان سب کی جان و مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ انہیں حج مبرور کی سعادت عطا فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو یہ حفاظت کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اے اللہ ان کی جان و مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ انہیں پورے منازل سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ پورے منازل سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما اے اللہ یہ آدمی ہے اے اللہ جہاں جہاں جن مقامات پر اے اللہ جو دعائیں مانگے اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما اے اللہ حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ حج کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے اے اللہ ان عالمین حج کو اے اللہ حج مبرور عطا فرما اے اللہ یہ میرے بندے اے اللہ یہ خوش نصیب بندے تیرے در پر آ رہے ہیں اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی جن کا انتقال ہوا ہے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا اے اللہ اپنے جہنم کی آگ سے بچا اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ ہمارا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں عطا فرما اے اللہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اے اللہ آگے سے پیچھے سے ہر طرح ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ان کے اوپر پلٹ دے اے اللہ ان کی سازشوں کو ان کے اوپر پلٹ دے اے اللہ جس طرح عاد اور ثمود کو تو نے ہلاک کیا اے اللہ اگر انہیں نصیب میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ انہیں بھی ہلاک تباہ و برباد کر دے اے اللہ ہمارے مدارس پر حملہ کر رہے ہیں ہماری مساجد پر حملہ کر رہے ہیں اے اللہ کلمہ گو مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری غیب سے مدد فرما اے اللہ ہماری غیب سے مدد فرما اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی مشکلوں کو آسان بنا اے اللہ ہمارے ساتھی خیال افسانی صاحب اے اللہ انہیں صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے تعلق سے جو دعائیں کی ہیں اے اللہ انہیں ہمارا بھی حصہ شامل فرما اور اے اللہ آپ نے جو شرور و آفات سے پناہ جاری ہے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین. اسی اسنا میں ہمارے ایک اور عازم حج محترم طاہر انجم صدیقی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. خیال انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرائے کرم ہمارے عازم حج کا استقبال کرتے ہوئے ان کی خدمت میں شال اور پھول کا نذرانہ پیش کر کے
उनकी इज्जत अफजाई करें कि यहाँ पर आज़मीन की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुसाहिद रिजवी साहब ने नुमाइंदगी कर दी है और दुआ भी आपके सामने यहाँ रिजवी सर ने काफ़ी अच्छी तवील दुआ जो है यहाँ पर की है। मैं गुजारिश करता हूँ कि ख्याल अंसारी साहब जो है नहीं अच्छा है, दुआ तो जितनी मांगो उतनी कम है ना। गाड़ी साहब ऐसा आ जाए, ख्याल साहब तो वहाँ बैठे तो अपने लगाना शुरू करो। ये पेपर लगा रहे हैं, ये थैलियां हैं क्या कुछ? सर आप बैठिए, आप लोग हाथ धोना तो आ जाएगी। दरवाजा बंद कर दो, कोई जाने ना बताइए। क्या रास्ता है? बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।